बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नमाज तरावी के बारे में कि नमाज तरावी को तरावी क्यों कहते हैं और तरावी कब और कैसे शुरू हुई और तरावी की नमाज फ़र्ज है, वाजिब है या फिर सुन्नत है, और नमाज तरावी के पढ़ने का मकसद क्या है और तरावी पढ़ाने और पढ़ने वालों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए और क्या औरतों को भी नमाज तरावी पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इन तमाम तर चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको तरावी के बारे में मुकम्मल मालूमात हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नमाज तरावी को तरावी क्यों कहा जाता है। तो अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी अपनी किताब फतहुल बारी बुखारी की शरह में फरमाते हैं कि तरावी ये तरविया की जमा है और तरविया का मतलब होता है आराम करना, और हम नमाज तरावी के अंदर हर 2 सलामों के बाद यानी हर 4 रकात के बाद कुछ देर के लिए बैठते हैं, कुछ देर आराम करते हैं। इसी वजह से इस नमाज को नमाज तरावी यानी आराम वाली नमाज कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि नमाज तरावी कब और कैसे शुरू हुई। तो दोस्तों, नमाज तरावी की शुरुआत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से हो गई थी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी मस्जिद में अदा फरमाई तो लोग आपके साथ जमा हो गए और आपके साथ लोगों ने नमाज तरावी अदा की, और दूसरे दिन और ज़्यादा तादाद में लोग जमा हो गए और लोगों की भीड़ और ज़्यादा हो गई। तीसरे या चौथे दिन जब लोग जमा हुए नमाज तरावी के लिए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ नहीं लाए, और आपने सुबह लोगों से कहा कि मैं देखा था कि लोग इस शौक़ के साथ नमाज तरावी के साथ हाजिर हुए, तो मैं इस डर से नहीं आया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर रमज़ान के अंदर ये नमाज फ़र्ज ना हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर रोज़ तरावी की नमाज पढ़ाते रहते और लोगों का शौक़ भी इसी तरह रहता तो हो सकता था कि इस नमाज को अल्लाह तबारक व तआला लोगों पर फ़र्ज कर देता। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीसरे या चौथे दिन मस्जिद में तशरीफ़ नहीं लाए और आपने ये नमाज नहीं पढ़ाई। तो इससे ये बात साबित हो गई कि तरावी की नमाज फ़र्ज या वाजिब नहीं बल्कि नमाज सुन्नत है। और फिर यही चीज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी रही कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी नमाज तरावी को अदा किया जाता था, लेकिन जमात के साथ अदा नहीं किया जाता था। कोई बाकायदा जमात का एहतमाम नहीं था, लोग अलग अलग पढ़ते थे और कई लोग जमात के साथ पढ़ते थे। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी ऐसा ही रहा। लेकिन मुअत्ता इमाम मालिक की रवायत है कि हज़रत अब्दुर्रहमान कारी फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मस्जिद में गया रमज़ान के महीने में, तो हमने देखा कि लोग अलग अलग तरावी की नमाज अदा कर रहे हैं। कुछ लोग ग्रुप में हैं तो कुछ लोग अलग अलग तनहा तनहा नमाज पढ़ रहे हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो आपने फरमाया कि क्या ही बेहतर होगा कि मैं इन सारे लोगों को एक ही इमाम के पीछे जमा कर दूं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत में सारे लोगों को जमा कर दिया और सबको ये हुक्म दे दिया कि सारे लोग आज से उबई इब्न काब के पीछे नमाज पढ़ेंगे। और जब दूसरे दिन हज़रत उमर तशरीफ़ ले गए तो आपने फरमाया कि ये कितना अच्छा काम शुरू हो गया। इस तौर पर हज़रत उमर के ज़माने से तरावी की नमाज जमाअत के साथ होने लगी
اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے آج تک اسی طریقہ سے جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ قرآن مجید کو صرف ایک مرتبہ پورا کر لینا یہ تراویح کے اندر سنت ہے، اور جب ایک قرآن پورا ہو گیا تو اب تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ بات سمجھنے کی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کی عادت رہی ہے۔ اس وجہ سے نماز تراویح کے اندر دو چیزیں سنت ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو مکمل کیا جائے، اور دوسری سنت طریقہ یہ ہے کہ تراویح کو پورے مہینے میں پڑھا جائے۔ تو یہ پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اگر آپ نے قرآن مجید مکمل کر لیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں رہا کہ اب آپ پر تراویح پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ یہ جو سنت مؤکدہ پورا مہینہ تراویح پڑھنا یہ اب بھی آپ پر باقی ہے۔ آپ کو پورا مہینہ تراویح پڑھنا چاہیے، اور 10 یا 20 دن میں قرآن مجید کو مکمل کر لینے کے بعد تراویح کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ پورا مہینہ تراویح کو پڑھنا چاہیے۔ اور نماز تراویح یہ سنت نماز ہے، اور جو سنت اور نفل نماز ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ سنت اور نفل نمازیں اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ یہ فرض نمازوں کی بھرپائی کرتی ہے۔ فرض نمازوں کی بھرپائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اس میں جو انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہے، جو بھول ہو جاتی ہے، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہے، تو اگر ہم نفل نمازیں ادا کرتے ہیں تو ان نفل کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی فرض کے اندر جو کوتاہیاں پیدا انجانے میں ہو جاتی ہے، جو غلطیاں ہو جاتی ہے، انہیں معاف کر دیتا ہے۔ فرض نماز ہماری مکمل ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے صبح سے شام تک جو ہم پر فرض نمازوں کا حکم دیا ہے وہ 20 رکعت ہوتی ہے، اور تراویح کی نماز بھی 20 رکعت ہوتی ہے۔ تو ہم 20 رکعت تراویح اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جو دن بھر میں ہم نے فرض نمازیں پڑھی ہے، جو واجب پڑھی ہے، اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں انجانے میں ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان نمازوں کے صدقے میں ان کوتاہیوں کو دور فرما دیتا ہے، ان کو معاف فرما دیتا ہے، تو ہماری فرض نمازیں محفوظ اور مکمل ہو جایا کرتی ہے۔ اب رہی بات کہ تراویح کی نماز صرف مردوں پر ہی ہے یا عورتوں پر بھی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ تراویح کی نماز ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی تراویح کی نماز چاہے مرد ہو یا عورت ان کے لیے پڑھنا ضروری ہے، لیکن عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں، اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ اور تراویح پڑھنے اور پڑھانے میں کن باتوں کا خیال رکھیں، اس بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کچھ باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ ان میں سے چند باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا یہ فرض ہے۔ نمبر 2، تراویح میں پورا قرآن پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی اگر کچھ لوگوں نے مل کر تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کر لیا تو باقی علاقے والے گنہگار ہونے سے بچ جائیں گے۔ نمبر 3، سلام پھیرنے کے بعد کچھ لوگ صف میں بیٹھتے رہتے ہیں، یا کھڑے کھڑے ادھر ادھر دیکھتے یا پیچھے جا کر باتیں کرتے رہتے ہیں، یا بلا وجہ پانی پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جیسے امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو فوراً آ کر نیت باندھ لیتے ہیں۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، کچھ لوگ صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود بھی کرسیوں پر بیٹھ کر اور بعض لوگ زمین پر بیٹھے بیٹھے نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر کسی دقت و پریشانی کے تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ کچھ فقہائے کرام کے نزدیک یہ نماز ہوگی ہی نہیں۔
नंबर 5, कुछ लोग 8 या 10 रकात नमाज तरावी पढ़कर चले जाते हैं। इस तरह अगरचे वह इतनी रकातों पर अमल कर बैठते हैं, लेकिन चूँकि तरावी की नमाज 20 रकात सुन्नत मुअक्किदा है, उसको छोड़ने की वजह से वो गुनहगार होते हैं। लिहाजा मुकम्मल 20 रकात नमाज तरावी पढ़ने की शहादत हासिल कीजिए। नंबर 6, नमाज तरावी में वित्र जमाअत से पढ़ना अफजल है, मगर जिसने इशा के फ़र्ज बगैर जमात के पढ़ी वह वित्र की नमाज भी अकेला पढ़े। नंबर 7, नमाज तरावी पढ़ाने वालों का हिफ्ज़ कुरान पक्का होना चाहिए। नंबर 8, कुछ हुफ़ाज़ तरावी की शुरू रकात में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और आखिरी रकातों में कम। इससे भी लोग ये समझकर बाकी रकातों में भी इतनी ही बड़ी होगी और वह अधूरी तरावी छोड़कर चले जाते हैं। लिहाजा हाफिजों को चाहिए कि तरावी की हर रकात में सिर्फ एक रुकू पढ़े। ऐसा करने से रमज़ान के 27वें रात में कुरान पाक आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। नंबर 9, कुछ हाफिज ऐसे होते हैं जो माशाअल्लाह दाढ़ी मुंडवाते हैं या एक मुट्ठी से कम रखते हैं। उन्हें हरगिज़ इमाम न बनाया जाए कि उनके पीछे नमाज पढ़ना गुनाह है और उस नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब होता है। नंबर 10, तरावी की नमाज हो या कोई और नमाज, उसके लिए ऐसे शख्स को चुना जाए जो इमामत के लायक हो। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको नमाज तरावी की मुकम्मल मालूमात हो गई होगी और ये वीडियो भी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।